Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ibu Bapak Guru, khususnya guru mata pelajaran bahasa Inggris dimanapun berada. Ya, untuk kali ini saya akan membahas kembali lanjutan soal pretest dan UPPPG Daljab 2023 untuk bagian pedagogik part 2. Oke, langsung saja untuk pembahasan berikutnya adalah soal nomor 6. Before giving a test on writing descriptive, make sure text to the students. A teacher wants to they understand to the concept of pronoun, auxiliary, infinitive, and subject. Verb agreement. The teacher asks the student to underline the words collaboratively by using blah blah blah. Is it A. Blog, B. Podcast, C. Google Form, D. Quizy, and A. Google Doc. Now, which one do you think the right answer? Nah, di sini untuk nomor 6 sendiri ada pembahasannya. Nah, kita lihat di sini satu-satu untuk pembahasan yang poin A. Blog is a website or web page that contain informally, regularly updates, posts or article typically written in an informal or conversation style. Nah, di sini juga yang untuk yang poin B, podcast is a digital audio or video file series that can be streamed or downloaded from the internet. It is similar to a radio or television show, but user can listen to it on demand. Nah, untuk yang nomor 6 ini ternyata kita lihat di sini pembahasan berikutnya. Nah, untuk option C, Google Form is a tool provided by Google that allow user to create surveys, questionnaires, quizzes, and data collection form. Oke, untuk yang poin D sendiri, quizy seem to be a term without a specific definition. It could potentially refer to a quiz-making platform or an application that allow users to create and take quizzes. Okay, the last one, the option E, Google Doc. Google Doc is a cloud-based word processing application provided by Google. It allows multiple users to collaborate in real time on the same document, making it convenient for group project or share writing tasks. User can create, edit, and format text document online and store them in cloud for easy access and sharing. Oke, untuk menjawab nomor 6 ini, kata kunci dari soal ini kita lihat di situ, the teacher asks the student to underline the words collaboratively. Nah, di sini kata kuncinya adalah underline the words collaboratively by using bla bla bla. Nah, konteksnya di sini kita lihat before giving a test on writing descriptive, sebelum memberikan teks deskriptif, guru ini ingin muridnya mengerti tentang konsep pronoun, auxiliaries, infinitive, and subject verb agreement. Nah, gurunya sendiri meminta untuk kepada student atau murid underline, berarti menggarisbawahi kata-kata ya dengan kolaboratif atau bersama-sama. Nah, di sini manakah yang digunakan? Apakah A. blog, B. podcast, C. Google Form, D. Quizy, atau E. Google Doc? Nah, di sini ternyata jawaban yang tepat adalah A. Google Doc. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 7. To evaluate student speaking ability, the most
effective way that can be done by the teacher interaction by blah 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 is it A. Ask student to read the speech text and interpret the content. B. Ask student to make a speech and look for the implied meaning of the text. C. Ask the student to make speeches and find conclusion from the text. D. Ask student to make a speeches and upload them on YouTube. Or E. Ask the student to read and look for the express meaning of the text. Ya, untuk pembahasan nomor 7 di sini kita langsung saja bahwa untuk mengevaluasi murid khususnya kemampuan berbicara bahasa Inggris di sini yang manakah cara yang paling efektif ya yang bisa diberikan instruksinya dari guru. Nah, di sini jawaban yang tepat ternyata adalah yang D. Ask student to make a speeches and upload them on YouTube. Kenapa di sini jawaban yang tepat adalah D? Karena di sini kita fokus kata kuncinya adalah speaking ability atau kemampuan berbicara bahasa Inggris, dan yang paling efektif cara yang paling efektif yang diberikan oleh guru ternyata di sini tugasnya adalah untuk membuat pidato dan menguploadnya atau mengunggahnya ke sosial media ataupun YouTube itu sendiri. Jadi siswa tersebut akan meningkat kemampuan berbicara bahasa Inggris itu tersebut. Oke, berikutnya soal nomor 8. Despite constraints by distance, Dr. Billy intends to teach reading that leads the student to understand the structure and function of recount text. He gathered the learner to study at the same time so that they may join the virtual classroom in the real time in this content. Dr. Billy applied blah 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 is A. Synchronous learning strategy. B. Cooperative learning. C. Asynchronous teaching technique. D. Distance learning interaction. Or E. Focus group discussion. Which one do you think the right answer for number 8? Ya, untuk pembahasannya kita lihat satu-satu. Untuk yang option A, synchronous learning strategy refer to a type of learning that occur in real time, where the instructor and student interact and participate stimulously. Nah, di sini berarti dengan kata lain, synchronous learning strategy di sini lebih kepada pembelajaran secara langsung, ya, secara online. Di sini this method typically involve like lecture, webinar, video conferencing, or virtual classroom. Nah, oke, berikutnya lagi. Ya, untuk pembahasan poin option B, cooperative learning is an instructional approach that emphasizes collaborative and teamwork among students. In this technique, students work together in small group to achieve shared learning goals. Oke, untuk yang poin option C, asynchronous teaching technique. Nah, ini kebalikannya dari yang poin option A. Nah, untuk asynchronous teaching sendiri refer to a method where the teacher and students do not need to be online stimulously. Instead, the learning material, lecture, and assignments are made available to students. Jadi kebalikannya, kalau tadi synchronous itu secara virtual classroom atau online, nah kebalikannya untuk asynchronous secara langsung, jadi not to be online di sini. Untuk pembahasan poin option D,
Distance learning interaction involves the communication and engagement between instructors and students in a remote learning environment. It encompasses various methods such as online discussion, video conferences, emails, virtual office hour, and chat platform. Nah, ini hampir sama dengan yang optionnya A ya. Lalu ya, untuk poin E sendiri, focus group discussion is a qualitative research technique used to gather insight, opinions, and attitudes of specific group of individual about a particular topic. It provides an opportunity for students to express themselves openly and for educators to refine their teaching approach based on student input. Oke. Ya, dari pembahasan pilihan A sampai pilihan E, ternyata yang dipakai oleh Dr. Billy di sini karena ada kata kuncinya adalah they may join the virtual classroom in the real time in this content. Jadi Dr. Billy di sini menggunakan synchronous learning strategy karena di situ ada kata kuncinya adalah virtual classroom in the real time. So the right answer for number 8 is A, synchronous learning strategy. Soal berikutnya nomor 9. The students are able to select an appropriate conjunction to fill the gap in complex sentences. To evaluate these competencies, a teacher should use blah blah blah. Is it A, cloze test, B, speech, C, portfolio, D, multiple choice question, or E, essay? Oke, kita lihat pembahasannya satu-satu. Untuk poin option A, cloze test is a assessment technique where a passage or a piece of text is presented to the students with certain word or phrases removed. The students are required to fill in the missing word based on their understanding of the context. Cloze tests are designed to assist student comprehension, vocabulary, and grammar skill. Nah, kita lihat juga untuk pembahasan berikutnya. Untuk option B, speech assessment involves evaluating student ability to communicate orally. Nah, ini kalau untuk speech kita tahu sendiri lebih ke speaking skill yang dibahas ya untuk penilaiannya. Oke, untuk yang C, portfolio assessment is a comprehensive collection of a student work and accomplished over a period of time. Nah, sedangkan untuk portofolio sendiri di sini ada kata kuncinya adalah accomplished over a period of time. Jadi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Oke, untuk poin D sendiri di sini ada multiple choice question are a common form of assessment where students are presented with a question and a set of predefined answer choice. Nah, kita tahu di sini pilihan ganda atau multiple choice sendiri di sini biasanya digunakan di mana untuk siswa mendapatkan pilihan untuk jawabannya. Jadi ada beberapa pilihan. Untuk option A, essay assessment involves student writing responses to open-ended question or problem. It allows students to express their thoughts, analyze information, and present argument or explanation in a coherent and structured manner. Nah, untuk yang essay di sini kita tahu lebih kepada penilaian untuk writing skill atau kemampuan menulis. Nah, based on berdasarkan soal nomor 9 di sini kita tahu kata kuncinya adalah to select an appropriate conjunction. Berarti untuk memilih kata hubung yang tepat to fill the gap in complex sentences. Jadi yang dipakai untuk mengevaluasinya guru tersebut harus memakai dari
option A, B, C, D, E. Di sini yang tepat adalah poin yang A, close test, karena di sini berhubungan dengan structure. Ya, untuk nomor berikutnya, soal nomor 10, ini soal terakhir di video pedagogik part 2. Okay, students work on group of 3, create analytical exposition. The members of group should contribute the argument. Develop the topic into paragraph on the Google Doc. Which platform? Nah, di sini I say A, problem based learning, B, cooperative learning, C, contextual, D, PGBL, A, inquiry. Nah, untuk membahas soal nomor 10, di sini kita lihat satu persatu untuk pembahasannya. PBL or problem-based learning is a teaching and learning approach where students are presented with a real-world problem or challenges that they must investigate and solve. The emphasis is on active learning, critical thinking, and problem-solving skill. Okay. Untuk yang option B sendiri, cooperative learning is a teaching strategy in which students work together in small group to achieve common learning goal. Each member of the group is responsible for their own learning and the learning of their peer. Cooperative learning promotes teamwork, communication, and interpersonal skill. Lanjut untuk pembahasan option C dan D pada soal nomor 10. Contextual learning is an educational approach that focus on teaching and learning within the context of real life situation or authentic environment. Oke, untuk yang D, PGBL stand for project based learning, which is similar to the problem based learning. It is an instructional approach where student work on a project. Nah, ini hampir sama dengan PBL, cuman perbedaannya di sini ada student work on a project over an extended period. Jadi adanya project atau proyek yang dilakukan oleh murid itu tersebut dalam jangka waktu tertentu. Oke, untuk option E, inquiry-based learning is a student-centered approach where learners effectively engage in investigating a topic or question of interest. It emphasizes curiosity, exploration, and the development of research skill. In inquiry-based learning, students often generate their question and seek answer through experimentation, analysis, and critical thinking. Untuk option E di sini, inquiry-based learning, di sini biasanya siswa itu mencari jawabannya sendiri berdasarkan eksperimen, analisis, ataupun berpikir secara kritis. Nah, untuk jawaban nomor 10, ternyata jawaban yang tepat adalah A, problem-based learning. Mengapa di sini? Karena ada kata kuncinya untuk nomor 10, contribute the argument. Ya, jadi di sini lebih ke create argument, develop the topic into paragraph on the Google Doc. Jadi yang dipakai adalah problem based learning itu sendiri. Baik, Bapak Ibu guru, tiba saatnya di sini bisa menganalisa jawaban, berapa jumlah jawaban yang benar dan berapa juga jumlah jawaban yang salah. Nah, saya harapkan di sini bisa dicatat untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, di sini saya ada sedikit kutipan, ketika kamu terjatuh, bangkitlah terus. Ingatlah tidak ada yang akan mengelabui hasil jika kita kerja keras. Jadi saya harapkan di sini yang akan melaksanakan kegiatan pretest, yang sudah mendapatkan undangan pretest, jangan menyerah.
Ketika pretest pertama, kedua, ketiga gagal, yakin berikutnya pasti berhasil. Itu optimis ya. Kita harus memberikan mindset kita secara optimis. Pokoknya jangan sampai menyerah. Baik Ibu Bapak Guru, terima kasih bagi yang sudah menonton video pembahasan soal pretest dan UP-PPG Daljab 2023 khususnya untuk mapel bahasa Inggris pada bagian pedagogik part 2. Kita akan lanjutkan lagi videonya yang akan datang di pedagogik part 3. Dan jangan lupa like, share, and don't forget to click subscribe ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.